अस्सलाम वालेकुम सामीन, अपना रेडियो न्यूयॉर्क मेहताब अली हाजिर है अपने सफ़रनामा पेरिस के साथ। और इस वक्त ये 7वीं किस्त के साथ हाजिर है। अच्छा, मैं थोड़ा सा माजरत चाहता हूँ, मुझे थोड़ी सी ताख़ीर होती, मैंने पहले ही बताया था। मैं अपने काम में इतना बिज़ी होता हूँ कि मेरे घर में ये होता है कि मैं अर्ली इन द मॉर्निंग करता हूँ, क्योंकि दिन में नहीं कर सकता। दिन में मुख्तलिफ़ आवाज़ें, मुख्तलिफ़ फरमाइशें, मुख्तलिफ़ मेरे पास बहुत कुछ बिल्ली और उसके बच्चे हैं, वो मुझे बड़ा तंग करते हैं। वो आके बस मेरे मियाऊं मियाऊं जिसे कहते हैं ना, बड़ा मसाइल होते हैं। लेकिन अभी मैं सुबह सुबह इसको करता हूँ। अच्छा, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि जब मैं पेरिस की यात्रा करके नीचे उतरा और जैसे ही मैं जाने के लिए, तो वहाँ देखा एकदम अचानक मैं हैरत ज़्यादा रह गया, शजदा रह गया कि ये क्या। देखा कि एक कपल, मतलब है कपल, वो भी पाकिस्तानी कैसा कि वो लड़की जो है ना दुल्हन बनी हुई, बाकायदा टीका झूमर और सर पे दुपट्टा कड़ा हुआ ज़बरदस्त और गरारा पहने हुए, और उसके साथ जो दूल्हा बना हुआ बंदा, पूरा पगड़ी शगड़ी और शेरवानी, और उसके पीछे उसके बाराती, और एक कैमरामैन उसको शूट कर रहा है। मैंने कहा ये क्या। पता चला कि लोगों की बड़ी ख्वाहिश होती कि हम पेरिस में हनीमून मनाएंगे या शादी करेंगे। तो वो मेरे ख्याल है पेरिस में शादी करने आए थे, मतलब डॉक्यूमेंटेशन कर रहे थे कि एफिल टावर के सामने उन्होंने बाकायदा खड़े होके पूरी फैमिली सेलिब्रेट कर रही है, और उनकी मूवी बनी, पीछे एफिल टावर आ रहा है, और वो बड़े एंगल से। मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने इसे पढ़ा था, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा। मैंने कहा देखें कितनी ज़बरदस्त ये डॉक्यूमेंटेशन कर रहा है ये कपल। जब अपने बच्चों को दिखाएगा, देखो मैंने पेरिस में जाके शादी की, एफिल टावर पीछे नज़र आ रहा है। एक बड़ा अच्छा आइडिया, मुझे बड़ा पसंद आया, एक फिल्मी आइडिया था, फिल्मों में दिखाते हैं ये। मैं उसको बड़ा एंजॉय किया। मैंने कहा वाह वाह वाह। पता चला तो वो थे ही पाकिस्तानी, और वो ख़ास तौर पे यहाँ सेलिब्रेट करने के लिए आए थे, डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए आए थे, वीडियोग्राफी कर रहे थे। मैंने कहा यार देखें कैसे कैसे लोग हैं, ज़बरदस्त लोग हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। और मैंने एक चीज़ सीखी है कि आप लाइफ को एंजॉय करेंगे ना, तो आपके अंदर मज़ीद एनर्जी आएगी। आप किसी चीज़ से घबराएंगे, शर्माएंगे, जिसे कहते हैं सेलिब्रेशन हमेशा करनी चाहिए। तो बहरहाल मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा ये वेरी गुड होना चाहिए। और ये इसने डॉक्यूमेंटेशन ऐसी कर ली है कि लाइफ टाइम अपनी फैमिली को, सबको दिखाएंगे तो एंजॉय करेंगे। खैर, मैं वो देख के फिर मैं वापस चला। मैंने कहा चलें, रात के तकरीबन 10-11 बज चुके थे, 10 बल्कि 10 से ऊपर हो चुके थे। मैं स्टेशन की तरफ चला। अच्छा, मैंने जब स्टेशन में सफ़र कर रहा था ट्रेन में, तो मैं देखता था कि जैसे स्टेशन में दाखिल हुआ, कुछ लड़के ना हाथ में फल लिए बेच रहे थे। मैंने कहा यार, सिर्फ उसके 6 केले हैं हाथ में, 2 सेब है, वो बेच रहे हैं। वन यूरो आवाज़ लगा रहा है, 1 यूरो, या पानी की बोतल लेके खड़े हैं, 1 यूरो। मैंने कहा यार, ये बेचने का तरीका। अच्छा, मैं जब मैं गया, मैंने कहा खाना तो मैं ताबली तुमने खाया नहीं, किसी होटल में खाओगे, वहाँ पता नहीं क्या मिलेगा, किस तरह का गोश्त होगा, क्या पाकिस्तानी रेस्टोरेंट ढूंढना भी बहुत मुश्किल है। ये सोच के मैंने कहा चलें यार, फल से अपना पेट। केले बड़े तंदुरुस्त थे और सेब भी। खैर, मैंने 1 यूरो के मैंने वो ले लिए। अच्छा, केले जब खाए तो मुझे अपने यहाँ के केले ज़्यादा लजीज नजर आए, वहाँ के केलों में टेस्ट नहीं था। अच्छा, सेब भी खाया, सेब भी ऐसे ही था, बताए शक्ल से बहुत अच्छे थे, लेकिन मुझे, खैर मैंने वो खा पी के अपने पेट को भरा। अच्छा, मैं जब एफिल टावर के से निकल के ना, उसके पार्क है बहुत बड़ा, तो पार्क में मैंने एक चीज़ देखी। अच्छा, ट्रेन में भी देखी थी, मैं बड़ा हैरान हुआ, लेकिन पार्क में देखी कपल बैठे हुए और आज़ादाना हक किए हुए एक दूसरे के ऊपर, दास्तुल लेटे हुए थे, और बिल्कुल खुलेआम सबके सामने किस कर रहे हैं, सिर्फ फिल्मी अंदाज से किसिंग हो रही है। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा क्या रोमांटिक। अच्छा, एक नहीं, बेशतर मैंने देखे। तो मैंने देखा पेरिस को वाकई क्यों कहते हैं रोमांटिसिज्म के हवाले से पेरिस मशहूर है। वहाँ की रातें, वहाँ की गलियाँ, वहाँ की खूबसूरतियाँ, यही। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा। मैंने कहा यार, ये लोगों को शर्म नहीं आ रही। फिर मैंने देखा सभी कर रहे हैं, मतलब इस बात से
भारी थे वो, कोई देख रहा नहीं देख रहा, वो कोई किसी को नहीं देखता, मैंने देखा सब अपने अपने काम में, अपनी अपनी मस्तियों में। खैर मैंने वो केले लिए, खाए, और उसके बाद मैं मेट्रो में नीचे गया टिकट लेके, और मैं बैठ गया, और फिर अपने होटल की डेस्टिनेशन की तरफ, मैं खा 3-4 स्टॉप बाद वो होटल आ गया, मैं उतरा। अब मैं होटल, मैंने कहा यार याद तो रखा था मैंने निशानी, खैर मैंने जिस रास्ते से आया था उसी कदमों के रास्ते पे मैं चला। मैंने कहा मेहताब अली इधर उधर नहीं होना अभी तो मैं वापस होटल जाना। खैर मैं सेफली होटल पहुंच गया। होटल पहुंच के मैं सीधा अपने रूम में गया। अच्छा वहाँ फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि वो रूम की ना चाबी नहीं होती, वहाँ चाबी नहीं थी, वहाँ कार्ड था, जैसे क्रेडिट कार्ड होता है इस तरह का कार्ड था, और स्विप करें। और ये 2005 की बात करूँ, मेरे लिए बड़ी, मैंने कहा वाह यार ज़बरदस्त, बड़ा जदीद है भाई। खैर मैं अंदर कमरे में गया, और मैं जैसे ही वॉशरूम में गया तो मैंने देखा जो मैं सारे टिश्यू ज़ाया कर चुका था, ख़त्म कर चुका था, वहाँ फिर से सलीके से रखे हैं। जो शैम्पू और जो कुछ मैं यूज़ कर चुका था दोबारा से नई बॉटल्स आगे रख ली। मैंने कहा वाह ज़बरदस्त। खैर मैं जाके दोबारा शावर लिया, शावर लेके फिर मैंने अपने बेड पे गया। अपनी मिसेस को मैंने बता दिया था कि रात के इतने बजे उनका फ़ोन है, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक सिम ले ली थी 50 यूरो की, यहाँ पे अपने मोबाइल में डलवा ली थी। मोबाइल नॉर्मल वाला मोबाइल था, तो वो डलवा ली थी। ये भी बात मुझे किसी ने बता दी, सिम ले लेना, तो 50 यूरो की मिली, मैंने डाल ली। तो खैर मेरा मिसेस का फ़ोन आया, उन्होंने पूछा खैरियत से पहुँच गया। मैंने कहा हाँ सब खैरियत से पहुँच गया। आज सारा दिन बड़ा अच्छा गुजरा। पेरिस मैं एफिल टावर पे गया, तुम्हारे कहने के मुताबिक मैंने उसके पाए की तस्वीर खिंचवाई, तो बड़ी, उसने बड़ी बोले वाह वाह, बोले क्या रिएक्शन। मैंने कहा वहाँ तो लोग इस वाले एपिसोड पे तो सब फिदा हो गया, सब लाइन से खिंचवाने लगे कि ये आइडिया बड़ा अच्छा है कि एफिल टावर के पाए को तस्वीर पकड़ के तस्वीर खिंचवाई। खैर फिर मैं बात करके फिर मैं सो गया। अच्छा नींद मुझे आ नहीं रही थी, क्योंकि वो टाइमिंग का ऐसा फ़र्क हो गया था कि बहरहाल काफ़ी देर बाद जाके नींद आई। फिर मैं सुबह उठा और मैं डाइनिंग हॉल की तरफ गया। अच्छा ये एक बड़ी अच्छी बात थी कि जो मैं होटल बुक किया था, ये बात भी मुझे बता दी थी कि होटल आप सुबह का नाश्ता ना होटल की तरफ से होता है। और मुझे बोला कि एक जो जा चुके थे उन्होंने कहा कि तुम ना सुबह नाश्ता, बुफे नाश्ता होता है, यानी फुल ज़बरदस्त किस्म का, कोई 7 बजे से लेके मेरे ख्याल है 10 बजे तक ये इतना टाइम होता है वहाँ पे नाश्ते का। उसके बाद जाएंगे तो नहीं मिलेगा। बोला डट के नाश्ता कर लेना, और ताकि दोपहर को खाना ही नहीं पड़े, तुम्हारी बचत हो, पैसे बचाना। खैर मैंने जब गया तो वहाँ पे देखा बड़े अनवा शाम के खाने रखे हुए हैं, पेस्ट्रियाँ रखी हैं, डबल रोटी, मक्खन, जेली और तरह के, फिर वाइन की बोतल, शराब, ये वो सब चीज़ें रखी हैं, गोश्त है तला हुआ रखा है। मैंने कहा पता नहीं क्या गोश्त है। खैर मैंने एक फ्रेंच ब्रेड ली। फ्रेंच ब्रेड एक लंबी सी डंडे नुमा होती है, उसको नाइफ से उसके कतले बनाए, और उसके ऊपर मैंने जेली की एक तय जमाई, क्योंकि दोस्त ने कहा था डट के करना, तो मैंने एक जेली की तय जमाई, फिर उस पर मक्खन की तय जमाई, फिर उसके बाद एक मामलेट पता नहीं क्या होता वो रखा, मतलब 3-4 मंजिला बनाई, ऊपर से ब्रेड रखी और फिर वो खाना शुरू कर दिया। अब मैंने कहा कि यार खाने में पेस्ट्रियाँ रखी थी, वो मैंने पेस्ट्रियाँ डट के खाई। पीने की बात आई तो मैंने देखा कि मुझे वहाँ पानी नज़र नहीं आया, लेकिन वाइन नज़र आ रही थी, और आपके फैंटा कोक ये वो इस तरह के टिन नज़र आ रहे थे। खैर मैंने टिन लिए, फैंटा के वो पिए। मैंने डट के नाश्ता नहीं था, बल्कि समझ ले 2 दिन का खाना मैंने एक तरह से खाया, क्योंकि रात भी मैंने हल्की फुल्की केले और फ्रूट खाए थे। फिर खा के मैं होटल से निकला। मैंने कहा अब जो है ना आज मैं लूवर म्यूज़ियम जाऊंगा, मैंने मोनालिसा को देखना है, क्योंकि मोनालिसा का जब मैंने दुआ में लिखा था अपने उस्ताद के कहने से कि तुम क्या, मैंने कहा सर मैं पेरिस जाना चाहता हूँ और मोनालिसा को अपनी आंखों के सामने देखना चाहता हूँ, ये मेरी एक विश थी। मैंने कहा आज मोनालिसा को देखना है। खैर मैंने मैप निकाला, देखा कि साहब कितनी दूर है वो। खैर मैंने मेट्रो ली और मैं सीधा क्या कहते हैं लूवर म्यूज़ियम पहुंचा। वहाँ से मेट्रो से निकल के बाहर आया
آپ کو پچھلی دفعہ میں نے ایک تصویر دکھائی تھی کہ وہ میں نے کھڑا ہوں پیچھے ایفل ٹاور. اچھا ایفل ٹاور بھی سائڈ میں نظر آ رہا ہے. ایفل ٹاور سب جگہ سے نظر آتا ہے. مزے کی بات یہ پورے پیرس میں کہیں نہ کہیں سے نظر آ رہی تھی اس کی ٹپ کسی بلڈنگ کے پیچھے سے. یہ وہ خیر میں لوور میوزیم پہنچا. وہاں ایک نا پیرامڈ بنا تھا گلاس کا بڑا زبردست. میں نے کہا کیا کہتے ہیں مصر کا پیرامڈ شیشے کا ٹرانسپیرنٹ. خیر میں وہاں گیا اس کے ذریعے وہ نیچے اترا. نیچے جا کے میں نے ٹکٹ لیا. ٹکٹ تقریباً 8 یورو کا تھا غالباً. وہ ٹکٹ لیا اور ایک میپ لیا تاکہ اس میں کتنے کمرے جا کے دیکھ سکوں. اب میں نے کہا بھائی مونا لیزا تو دیکھنی ہے. تو جب میں نے داخل ہوا تو دیکھا اسکلپچر کے را آ گئیں. دیکھا مائیکل اینجلو کے اسکلپچر رکھے ہوئے ہیں. ڈیوڈ کا سامنے مجسمہ رکھا ہوا. میں دیکھ کے حیران ہوا جس کو میں صرف کتابوں میں دیکھا کرتا تھا. میں نے کہا واو زبردست. اب میں بڑا حیران ہوا وہ ڈیوڈ کے مجسمے کو دیکھ کے. پھر وہ مائیکل اینجلو کے بہت سارے مجسمے تھے. رافیل کے تھے. بہت سارے آرٹسٹوں کے میں نے مجسموں کی ایک را تھی. خیر میرے جو کنسرٹ تھا پینٹنگ دیکھنا. خیر میں سرسری دیکھتا ہوا. میں پینٹنگ کے اس میں روم میں گیا تو دیکھا تو کیا زبردست میوزیم. اس کی گیلری اس میں چھت پہ کیا زبردست کام ہوا ہے. پینٹنگ ہوئی ہیں. سارا ان کا مذہبی تھا. بائبل کو پینٹ کیا ہوا تھا. اچھا پھر میں نے داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ مجھے ورمیر کی پینٹنگیں نظر آئیں اور لائن سے لگی ہوئی ہیں. اس کے بعد گویا کی پینٹنگیں نظر آ رہی ہیں. میں گویا کی پینٹنگ اوریجنل جو کتابوں میں دیکھا کرتا تھا میں حیران رہ گیا. میں نے کہا واو. اور میں بڑا انجوائے کرنا. پھر میں مختلف کمروں میں پینٹنگیں دیکھتا ہوا. ڈیگس کی پینٹنگ ہے اس کی زبردست پیسٹل سے بنے ہوئے پورٹریٹ. اور پھر کمال کی وہ بیلے ڈانسنگ کرتی ہوئی ڈیگس کی جو پینٹنگ ہے جو میں کتابوں میں دیکھا کرتا تھا. میرے پاس کلیکشن میں تھی کتابیں. میں دیکھ کے حیران رہ گیا. میں شکر ادا کرنے لگا اوپر والے کا کہ اس نے مجھے یہ سب کچھ دیکھنا نصیب فرمایا. اور میں بڑا تھینکسفل ہوا. بڑا گریٹیٹیوڈ کیا اوپر والے کا رب العالمین کا کہ اس نے مجھے اس جگہ پہنچایا. مجھے دیکھنا نصیب فرمایا. میری اس دعا کو قبول کیا. میں نے اپنے استاد ڈاکٹر ایم علام کا تھینکس کیا کہ انہوں نے میری رہنمائی کی اور مجھے یہاں تک پہنچایا اور انہوں نے پوری طرح سے مجھے گائیڈ کیا. میں ان کو گریٹیٹیوڈ کیا. ان کو تھینکس کیا کہ رب العالمین تو نے مجھے اتنا زبردست استاد دیا جس نے مجھے گائیڈ کیا. میں بڑا میرے اندر تھرل. میں پینٹنگیں دیکھ کے حیران اور پینٹنگوں کا سائز اوہ مائی گاڈ. پھر میں اندر گیا تو وہاں ڈیوڈ کی پینٹنگ. ڈیوڈ نے ایک بہت بڑی پینٹنگ بنائی ہوئی تھی کہ نیپولین کا دربار بنایا ہوا تھا. اس میں ایک گھوڑا اس کے پر سوار کھڑا ہوا زر بختر پہنے ہوا اور اس گھوڑا سم اٹھایا ہوا. میں سم کو پینٹنگ میں دیکھتا تھا کیا زبردست کی لائٹ ہے. کیا میں جب قریب آ کے دیکھا تو وہ اتنا ہی زبردست تھا. اور وہ جو تلوار اس کے لگی ہوئی تھی گولڈن سونے جیسی. اور پینٹنگ کتنی بڑی تھی. میرا خیال ہے میں اس وقت امیجن نہیں کر پا رہا. میں تو حیران رہ گیا تھا. 20 بائی یا 30 بائی 100 فٹ کی ہوگی. بہت بڑا میورل کہہ لیں. اور اس میں سینکڑوں درباری بنے ہوئے تھے عورتیں. میں حیران. میں نے کہا مہتاب علی. اچھا وہاں میوزیم میں کیا کہتے ہیں آپ صوفے پڑے ہوتے ہیں دیکھ کے بیٹھ کے اس پہ دیکھیں. میں نے جیسی اس پینٹنگ کو دیکھا میں ایک دم صوفے سے پلٹ کے اس پینٹنگ سے پلٹ کے بیٹھ گیا اور سر پکڑ کے بیٹھ گیا. میں نے کہا مہتاب علی یہ آج سے 300 سال پہلے 400 سال پہلے کب بنائی ہے پینٹنگ اور تم ذرا سی ایک پینٹنگ بنا کے بڑے فن خواں سمجھتے ہو. اپنے آپ کو بہت بڑا آرٹسٹ سمجھتے ہو. وہاں میں اتنا شرمسار ہوا. میں اتنا پریشان ہوا کہ مہتاب علی تم ذرا سی ڈرائنگ ذرا سی ایک پینٹنگ بنا کے اپنے آپ کو بہت بڑے آرٹسٹ بناتے ہو. یہ دیکھو 100 200 سال 300 سال پہلے یہ کام ہو چکے. تم کس سبھا میں ہو. مجھے وہاں اس دن پتہ چلا کہ میں کتنے پانی میں ہوں. مجھ سے وہ پینٹنگ دیکھی نہیں جا رہی تھی. میں بالکل عجیب و غریب ہو گیا تھا. میں نے کہا یار ایک اندر رونگٹے کھڑے ہو گئے اور ہر پینٹنگ کو دیکھ کے میں پریشان. میں نے کہا یار یہ کیا ہے.
یہ کیا ہے؟ ہم ایک ذرا سا کینواس 20x30 کا بنا کے اور بڑے گھومتے ہیں، گیلری میں رکھتے ہیں، بڑے گردن میں سریا کڑا کے، اور ہے یہاں پہ ہمارے ملک میں اکثر آرٹسٹ بڑا فن خواں، لیکن وہاں جا کے میری فن خوانی سب نکل گئی۔ مجھے اس دن پتہ چلا کہ مہتاب علی ابھی تم زیرو۔ میں وہاں پہ سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہوا، پریشان بیٹھا تھا۔ میں نے کہا مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ خیر میں نے میپ اٹھایا اور بڑے بوجھل انداز سے اٹھا کہ میں نے کہا مہتاب علی، مجھے اتنی شرم آ رہی تھی اپنے آپ سے، اتنی شرم آ رہی تھی کہ میں نے کہا یہ میں اپنے آپ کو ہم کتنا بڑا آرٹسٹ سمجھتے ہیں۔ میں نے کہا لعنت ہے، یہ میں اپنے آپ کو بڑا وہ کر رہا تھا۔ پھر میں نے کہا مونا لیزا تو دیکھنی ہے۔ اچھا مونا لیزا دیکھنے کے لیے انہوں نے میپنگ ایسی کی تھی کہ آپ اس کمرے میں جائیں، یہاں سے یوں جائیں، یہاں جائیں۔ خیر میں یہ سب کچھ دیکھنے کے لیے، میں تو ڈیوڈ کی پینٹنگ اتنی بڑی دیکھ کے میں پاگل ہو گیا، بس وہاں میرا سنتولن بگڑ گیا۔ اور پھر اچانک میں کیا دیکھتا ہوں اگلے ایپیسوڈ میں، یہ آپ کو پتہ چلے گا میں نے کیا دیکھا۔ تو خواتین حضرات، سننے والوں کو میں یہ کہوں گا کہ آپ اس کو دیکھیں، انجوائے کریں، اور اس کی چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور کمنٹ کریں، اور اپنی آرا سے ضرور مجھے بتائیں، اور تاکہ میں اس بات کو سمجھ سکوں کہ جو میں نے اپنا پیرس کا سفر جو بتا رہا ہوں یا آپ کو سنا رہا ہوں وہ کس حد تک آپ کو پسند آئے۔ بہت شکریہ۔